सांगमाने जीवन गोटे परीक्षा कहीं एठी पास हुए कहीं शिखिकी आग को बढ़ी थाए। आज जदि तुम्हें भांगी पड़छ जदि मन हेउची मो जीवन रे किछि रहिला नहीं तेबे एही भिडियोटी तुम मानक पई एही भिडियोटी को शेष पर्यंत निश्चित भाव में देखंतु। एही भिडियो निजर जीवन को बदलई देब। एही भिडियो तुमको खराब रु भल मनीष करदेव। प्रत्येक सफल लोकर जीवन रे गोटे अंधकार अध्याय थाए जेउठी केही सहयोग करे नहीं केही बुझेनी आउ निज मन मध्य साथ छाड़ी देई थाए। एही जिनिसटी समस्तिंक सहित घटी थाए। गोटे मनीषर एमिति डाउनफॉल आसी थाए एमिति गोटे समय आसी थाए ता चारिपाख अंधकार हो जाई थाए ता साथी रे केही भी रही न थांती से एका हो जाई थाए आउ एका होई मध्य से लड़ी थाए से आगो को बढ़ी थाए से हार मानि न थाए आउ जी हार मानि जाई थाए ता जीवन रे से सबुदिन पई हारी जाई थाए ता जीवन रे से सबुदिन पई पछकू फेरी जाई थाए। किंतु मने रख अंधकार हेउची प्रमाण आलोक आसीबाकू जाउची। सांग माने जदि आपणक चारि पाखरे आज अंधकार अछि ताहाले काली निश्चित भाव रे तुम पाखरे आलोक आसीजिवो। आलोक तुम जीवन रे एमिति आसीबो तुम जीवन रे एमिति परिवर्तन आसीबो तुमर आखपाख लोक देखी तुमको ईर्ष्या करिवे। लोक माने तुमको देखी तुम आलोकरे सेमाने जली पोड़ी पाउंस होई जिवे। सांग माने हार मानिबा तो हेउची बहुत सहज किंतु लड़ीबा बहुत कठिन होई थाए। हार मानिबा बहुत सहज किंतु लड़ीबा ही हेउची सफल लोकंक परिचय। जे लड़ी थाए से ही ता जीवन रे सफलता हासिल करी थाए से ही ता जीवन रे आगो को बढ़ी थाए से ही ए दुनिया रे सबुठारु श्रेष्ठ मनीष होई बाहर को बाहरी थाए। लोक माने तुमको देखि हसीबे तुम स्वप्न को छोट करी देबे कहिबे तुमे किछि करि परिबो नाही। जदि तुमे सेई लोक मानक कथा को सुनी देल जदि तुमे सेई लोकंक कथा को सुनी भांगी पड़िल ताहाले तुम जीवन रे तुमे असफल होई गल। तुम जीवन रे तुमे केबे भी हेले सफलता हासिल करि परिबो नाही। किंतु सेमाने भूली जाती भगवान जे लोकों को शक्ति देइछंती सेमानक रास्ता कठिन होई थाए। भगवान जदि तुमको सफलता देबाकू चाहुचंती तुम मानक ठारू प्रथमे परीक्षा नेबे। सेमिति काहाकू केबे भी कौनसी जिनिस मिली नहीं। प्रत्येक लोक को किछि ना किछि क्षेत्र रे परीक्षा देबाकू पड़ी थाए आउ से परीक्षा रे ताकू पास हेबाकू पड़ी थाए। आउ भगवान मध्य तुम सहित परीक्षा करूछंती भगवान तुमर परीक्षा नेउछंती किंतु तुमे माने डरी जाउछ तुमे माने हारी जाउछ सेथिपई जीवन रे सफलता हासिल करि पारुना हो। सांग माने तुमर शत्रु केही भी बाहरे नुहे तुमर शत्रु हेउची तुमर भय तुमर आलस्य तुमर नेगेटिव भावना। जेउ दिन तुमे मन को कहीदेव मु पारिबी सेही दिन ठारू तुम जीवन बदलिबा आरंभ करिदेव। सांग माने आम मनोबल सबुबल पई दृढ़ रहिबा दरकार सबुबल पई दंभ रहिबा दरकार। जेबे आमे मनरु हारी जाइताउ सेबे आमे ए दुनिया ठारू मध्य हारी जाइताउ। आमको केबे भी हेले आम निजर मनोबल को दुर्बल करिवार नाही। जेबे आम मनोबल दुर्बल होई गला सेबे आमको ए लोक माने मध्य दुर्बल करिदेबे ए समाज मध्य आम मानकु दुर्बल करिदेव। तो सेथि पई केबे भी हेले मनरु दुर्बल हेबा नहीं सबुबले मन भितरु आमको दंभ रहिबार अछि। सांग माने समय बड़ बलवान एक कथा आपण माने मध्य जानिथिबे। समय केबे फेरी आसेनी किंतु समय सबुकु शिखाई थाए। आज जदि तुमे कष्ट रे अछ तेबे एहाकू अभिशाप केबे भी हेले भाव नाही शिक्षा भाबे नियो कारण हीरा मध्य
ଚାପରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସଫଳତା ଗୋଟିଏ ଦିନର କାହାଣୀ ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛି ପ୍ରତିଦିନର ଛୋଟ ପରିଶ୍ରମର ଫଳ। ଆଜି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, କାଲି ଏକ ପଦକ୍ଷେପ, ଏଭଳି କରି ଗୋଟେ ଦିନ ତୁମେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ସାମ୍ନାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ଆମେ ଆମ ମନରେ ରଖିଛେ କି ଆମକୁ 6 ମାସ ପରେ କି ବର୍ଷେ ପରେ ଆମ ଆଚିଭମେଣ୍ଟକୁ ଆମର ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମ ସଫଳତା ପାଖରେ ଆମକୁ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ଆମେ କେବେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ଆମକୁ ସେହି 6 ମାସେ ବର୍ଷେ ସମୟ ଲାଗିବ। ଆଉ ସେ 6 ମାସେ ବର୍ଷେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେହି 6 ମାସେ ବର୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ବସି ପଡ଼ିବା, ଆମେ କିଛି କର୍ମ କରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ହେଲେ ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କିଛି ନା କିଛି କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିଛି ନା କିଛି ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯେବେ ଆମେ ମେହନତ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ସେବେ ଆମ ମନରୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ କି ସଫଳତା ବି ଆମକୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ଲୋକ ତା ଜୀବନରେ କର୍ମ କରିବା ଶିଖିନାହିଁ, ତା ଜୀବନରେ ସେ ସଫଳତା କେବେ ବି ହେଲେ ହାସଲ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେ କେବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଭାବି ନାହିଁ, ସେ କେବେ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା ମଧ୍ୟ ଭାବିବାଟା ହିଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିଦିନ ଡୁବେ, କିନ୍ତୁ କେବେ ଆଶା ଛାଡ଼େ ନାହିଁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ହାରିପାର, କିନ୍ତୁ କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ଜିତିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହୁଅନ୍ତି, ପୁଣି ଅସ୍ତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଇଏ ହେଉଛି ମୋ କର୍ମ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ? ଯଦି ଆମର କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ଅସୁବିଧା ଆସିଥାଏ, ଆମେ ହାର ମାନି ଯାଇଥାଉ, ଆମେ ରହିଯାଇଥାଉ। ସେ ହେଉଛି ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଭୁଲ। କେବେ ବି ହେଲେ ଆମକୁ ଜୀବନରେ କୌଣସି କାମକୁ ନେଇ ରହିଯିବାର ନାହିଁ, ଅଟକିବାର ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କର୍ମ କରିବାର ଅଛି। ସେ କର୍ମ କେବେ ସଫଳ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ମନରେ ଗୋଟେ ଆଶା ରହିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳ ହେବ। ସାଙ୍ଗମାନେ, ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ନାହିଁ, ନିଜକୁ ହାରିଥିବା ଭାବନି। ତୁମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଦ୍ଧା ଅଛି, ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ମଣିଷ ଅଛି। ଆଜି ସଂକଳ୍ପ କର, ମୁଁ ହାରିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିବି, ମୁଁ ସଫଳ ହେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସଫଳ ହୋଇ ଏ ଦୁନିଆକୁ ଦେଖେଇବି। କାରଣ ଯେଉଁ ଲୋକ ନିଜ ଉପରେ ଭରସା କରେ, ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ସେହି ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ତୁମର ନିଜ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, ତାହେଲେ ଭଗବାନ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଗୋଟିଏ ଦିନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ତୁମ ସଫଳତା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ଉପରେ ସଦାସର୍ବଦା ଭରସା ରଖ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଲାଇକ୍ଟିଏ କରିଦେବେ। ଯଦି କିଛି ବି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିଥିବ, ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ମା ଶାରଳା, ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ।